हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मैजिक ऑफ मेंटल्स में। मैं हूं पंकज और गाइस आज हम लोग कुछ बड़ा बनाने वाले हैं। तो गाइस हम लोग आज क्या बड़ा बनाने वाले, आज हम लोग बनाएंगे पेपर बोर्ड। तो गाइस ये हमारा पेपर मतलब चार्ट पेपर, और चार्ट पेपर का मतलब बोर्ड बनाना है। न्यूज़पेपर तो नहीं है लेकिन चार्ट पेपर है। तो हमारे पास है 10 चार्ट पेपर्स और हम लोग इससे बोर्ड बनाएंगे। तो कैसे बोर्ड बनाएंगे, हम लोग इस सबको जोड़ने वाले हैं। तो चलिए गाइस बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बना के दिखाते हैं। गाइज आप लोग देख सकते हैं हमारा ये 3 3 6 3 9 चार्ट पेपर है। हमारे पास 10 था लेकिन एक एक्स्ट्रा था तो हम लोगों ने उसे अलग कर दिया और हम लोग इसे किससे चिपकाने वाले हैं। तो ये है हमारा सेलो टेप। तो गाइज हम लोग इस सेलो टेप से चिपकाने वाले हैं। अपन लोग फेविकॉल भी यूज़ कर सकते थे लेकिन फेविकॉल यूज़ नहीं कर रहे हैं, सेलो टेप यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इससे थोड़ा मतलब मजबूत जोड़ बना रहेगा। हमारा फेविक्विक तो नहीं है लेकिन इससे बना रहेगा। तो चलिए गाइज आगे बना के ही दिखाते हैं आपको। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
शुरू में तो गाइज आप लोगों को हमारा बोर्ड बहुत ही पसंद आया होगा। गाइज आप लोगों ने देखा हम लोगों ने इसे कैसे बनाया था और कैसे मतलब कितना बड़ा बनाया था। तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो भी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।